Oke lor, nunggu ikan kita masak. Kami mau cerita-cerita sama kawan dari Saudi. Jadi kita nih apa namanya, ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong sambil cerita-cerita. Cemana itu kalau kita dari Indonesia mau nikah sama orang Saudi, bisa nggak? Nah gitu. Kebanyakan kan ada kadang kawan-kawan kita nikah di Indonesia ataupun apa nikah di Saudi tapi sama orang Indonesia juga. Nah ini kalau kita nikah sama orang Saudinya itu gimana gitu kira-kira? How are you, brother? I'm good. How are you, bro? Alhamdulillah good. Alhamdulillah. What's your name? They want to know your name. My name is Asim Asim from Saudi Arabia. From Saudi Arabia. Which state in Saudi Arabia? Saudi Arabia is big. Jazan. Kesan. No, before here, Patani, same in Malaysia. You know. Oh, near. Yeah. Is it true, Adam? They steal it from us. Oh, understand. La haula wala quwwata illa billah. Oke. Okay. Jadi kayak topik kita tadi, kita mau cerita-cerita cemana kalau kita nikah sama orang Saudi, oke lur? Like me, Okay. Indonesian. Yeah. If I love or if I find some girl or one girl in this university, Yeah. their citizen is Saudian. Yeah. Is it possible I married with them? No. This day is impossible. Jadi katanya untuk masa ini katanya impossible, nggak mungkin. Why? If you have money, Then? you can marry because the mahar is more expensive. Oke, katanya kalau kau walaupun nggak bisa untuk masa sekarang, tapi kalau kau punya duit lebih, kau bisa karena maharnya katanya mungkin agak mahal. How much approximately? 300 what? 300,000 ringgit. Ringgit. 300,000 ringgit berarti sekitar 1 miliar, is it right? Ya kan? 1 miliar kan? Ya nggak di? 300.000 ringgit. Yeah. 1 miliar kan? 1 miliar lor. Kalau di Indonesia. This is minimum. For all everything. Oh, itu untuk semua. Pesta, wedding party, is it? Yeah, party. Pesta, This price for poor mahar. people, poor family. No, it's for educational. For just hair around 100,000. For just hair, cash yeah. to her hand. To her head, cash. Oh, untuk tangan dia sendiri, untuk ke tangan dia maksudnya bulat-bulat untuk si cewek itu 100.000 ringgit sekitar 300 juta. Lebihnya itu untuk wedding party, bikin clan pesta, kenduri di Saudi gitulah kira-kira. Luar biasa. And then for the language also, if you speak Arabic very well, you can easy for you. Oke. Kalau kalian bisa ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab bagus, lancar, itu akan lebih mudah. Yeah, and then maybe they give you shibar, no mahar. How not about- mahar. Oke, they will decrease the Yeah, price. yeah. Oh, kalau kalian bisa bahasa Arab lancar, ngomongnya lebih bagus gitu, bahkan itu bisa menurunkan harganya, lur. Harus belajar bahasa Arab, lur. Then, for example, Yeah, I'm Indonesian, yeah, and my father-in-law, my candidate father-in-law, yeah. it will be open to me or not? Maybe Even I take their daughter. open. You can. Jadi kalau walaupun kita udah ambil anaknya, insya Allah mertua kita itu akan oke sama kita, sama kayak kita di Indonesia juga kayak gitu, ya kan, Lur? Yeah. Okay. Is it possible to find couple in the way in the Saudi? Couple. Couple. Yeah, like girlfriend. Girlfriend, boyfriend, something like that. No. No have, No, don't have. but they have relationship sometimes. Sometimes you can. 0%. This days you can, but before no. Oke, Lur. Jadi kalau kalian pergi ke Saudi itu bukan Mekah Madinah ya, kalau Mekah Madinah mungkin impossible lah. Tapi kalau di keseluruhan Saudi itu jarang atau mungkin boleh dikatakan kalau menurut orang ini katanya nggak ada lah kalian tengok itu orang pacaran-pacaran, bonceng-boncengan naik motor itu nggak ada. Karena ya is it forbidden, right? Yeah. Itu sangat dilarang keras rupanya di Saudi. Sama sebenarnya sangat dilarang. Secara agama juga dilarang, tapi karena memang society kita udah nggak bisa dilarang ya mau gimana lagi kan gitu. So it's possible ya if I want to marry with them.
If you born in there, if you No, it depends on your bank. Yeah, for example, I'm rich, for example. Yeah. if you're rich, you can. Oh, berarti betul lor. Hayat yang mengatur This sudah. era is only Uang yang mengatur semuanya. Kalau kalian banyak uang, kalian bisa nikah dengan siapa aja. Ini kita cerita nikah aja lalu, bukan apa-apa. Karena If she like you, okay, no anyone. can. Yeah. No. Their family they Yeah. can. They can't. Yeah. Their If, family, if they can't she go. like you, Oke. and then Kuncinya lor, Even she like you, but her family don't. Cannot. maybe can. But how about kawin lari apa bahasa Arabnya atau bahasa Inggrisnya? Atau Zuldi? Itu istilah Indonesia aja itu. For example, I don't know this idiom in English or in Arabic. okay. Gimana? You love a girl Yeah. and family don't like you. Yeah. You cannot. But you but you marry with her going far away. No, they will kill you. Yeah. They Oh. they do the zina. Oh, they Yeah. cut it as a zina. They both. This name zina. If you get here and then go away, this is zina. This. Even they married in other country, for example, with, Yeah. by wali. Yeah. I mean, wali, Yeah, this wali. is not, now this is no problem. But if you do something, then it becomes zina. But if you get here and then go to another country, like Indonesia Ah, or Malaysia or any country Muslim, then married, okay. but their family still cannot. But the family, if she go to them, Ah. Oh, they kill her. jadi lor, kalau nikah lari di Saudi itu dihukumkan sebagai zina. Dan kalau nikah lari, oke lah nikah lari selamat. Tapi pas pulang, karena keluarganya nggak setuju, itu bisa dibunuh lor. Hati-hati lah. Jadi kalau mau nikah sama orang Saudi, harus kalian pikirkan matang-matang gitu ya lor ya. Memang orang tuh cantik-cantik, luar biasa cantiknya. Cuman ya harus konsekuensinya gitu. Uangmu harus banyak, ya kan? Tapi kuncinya kayak kata kawan yang tadi, kalau dia suka sama kau, ya kan? Dia suka sama para sedulur, nggak ada yang bisa menghalangi, kecuali keluarganya. Yaitu tadi dengan nikah lari, tapi ya mungkin nggak akan pulang lagi kecuali dengan keluarganya sudah memaafkan. Gitulah kira-kira. So it's possible ya. Why you said at the first, for this time it's not possible, impossible? How? Why? Like sometimes, now this way Saudi become free Free of? freedom. We have freedom. Oh, We can see any no hijab. I see. We can see anyone. become more modern than Yeah. before ya. Yeah. But in like Nigeri, some Nigeri, they're Some bilad. very closet. Oh, so in Yeah. Saudi, Ah. not all area, not all Yeah, district. not area. In Jeddah, you can see anyone no hijab, no. But in another city, Because if there is They still like they still before. hijab. Before, Oh, not same. jadi lor, kalau kita lihat kadang di YouTube atau di televisi, Saudi sekarang sudah agak modern. Modernnya kayak sebagian area kayak udah mau buka jilbab atau apa? will be hot. supir taksi itu udah perempuan kan, ada kan, kalian tengok kan? Oh yes, right. Ada supir taksi itu perempuan. Nah, bioskop juga udah mau ada. Tapi rupanya sebagian area kayak provinsinya, sebagian provinsi ada juga yang nggak menerima. Jadi mereka nggak menuruti, mungkin kita bisa bilang kayak gitulah, nggak mengikuti apa kata pemerintahnya. Artinya orang itu tetap melakukan ataupun menerapkan hukum-hukum yang kayak sebelumnya. Jadi istilah turos, istilahnya nggak ngikuti modernisasi. Itulah kira-kira. Anything else? If you also find some girl, she wants married I want to marry. yeah, and then you can marry her, but some things his family told you. First one, you need to go to your country. You still live with her, Oh, and then have to get job. in Saudi. Yeah, and Saudi. So that means they cannot far away from their daughter. Yeah. Oh, lor. Jadi lor, kalaupun ada cewek yang mau nikah, kau mau nikah sama dia di Saudi dan keluarganya setuju dengan beberapa syarat. Syaratnya salah satunya kau harus tinggal di situ di Saudi
selama hidupnya. Boleh pun. It can be go back from to their hometown, right? Just for visiting. Yeah, for or visiting. Yeah. Oh, tetap boleh juga pulang ke kampung, tapi kalau tinggal akan tetap di Saudi dan harus mencari kerja, mencari job di Saudi forever. But if she like you, then you go anywhere. Oh, kalau dia memang betul-betul suka sama kau, bisa lah pergi kemana aja. Tapi dengan syarat his family doesn't agree, Yeah, right? doesn't agree. Oh, tapi keluarganya tetap nggak setuju. Orang itu, kalau menurut cerita kawan ini, orang itu nggak mau jauh dari keluarganya. Gitulah kira-kira, Lur. And also, if you're married from Saudi, you can get visa. Your son, you can study in university, you can work like Saudi. Like Saudian, I see. You, I think you can get a nationality after 30 Oh. years, 40 years. Jadi, But you have to speak Arabic very well. I see. Like Saudian Arab. I see. Jadi, kalau kalian nikah sama orang Saudi itu, anak kalian nanti akan mendapatkan KTP citizenship, itu akan menjadi orang Saudi, bisa kuliah, bisa sekolah di negaranya. Dan kita sebagai orang luar yang nikah dengan orang itu, nanti beberapa tahun kemudian akan dapat kelonggaran lah, istilahnya mungkin dapat, boleh kita bilang jaminan dari istri lah. Jadi nggak perlu lagi visa, nggak perlu lagi paspor untuk tinggal di sana, akan dapat semacam KTP gitulah kira-kira. So finish. So if this thing is all provided, it will be clear. I think if you can speak Arabic very well, if you More money. more money, not more money like rich people. Yeah. I like you have salary good, I you see. have Good job. Yeah, good job. Yeah, then you can connect with her I see. in any language, I Arabic, see. English, I see. and then she speak English, no problem. I see. That's Jadi syarat poin-poinnya itu adalah kalian harus lancar ngomong bahasa Arab. Yang kedua, nggak mesti kaya-kaya kali. Jadi gaji kalian bagus, kerjaan bagus, otomatis keluarganya dan dia sendiri pun akan setuju kan gitu. Kemudian yang ketiga, kalian berdua itu bisa saling connect. Artinya dia bisa ngomong bahasa Inggris karena mungkin kita bahasa Arab kurang, jadi kita pakai bahasa Inggris, bisa connect antara satu sama lain. Itu kuncinya yang pertama sebenarnya. Jadi artinya kayak kami lah sekarang. Kenapa kami nggak ngomong bahasa Arab? Karena aku bahasa Arab kurang. Jadi I told them, why you are Saudian? Yeah. Why we don't speak Arabic? yeah. Because I'm not good in Arabic. Yeah. Because I'm not good in Arabic. That's why we are talking in English. Yeah. Itu Lur. Jadi so only that one ya. Like me, if I want to marry from Indonesia, I have to learn bahasa Indonesia. Of course. Because no anybody speak English. Of course. No anybody speak Arabic. Jadi katanya kalau dia mau nikah sama orang kita Indonesia, tentu juga harus belajar bahasa Indonesia. Karena nggak ada, bukan kita bilang nggak ada, karena ya siapa yang mau ngomong bahasa Arab atau ngomong bahasa Inggris sama dia kan gitu. Jadi harus ngomong bahasa dia di mana bertempat kan gitu kira-kira. Jadi Lur, itulah poin-poinnya kalau kita mengejar orang Saudi. Kadang kita kan sebagian kita pergi umroh, pergi haji. Oh cantik-cantik kali orang itu ya, gitulah kira-kira ya kan. Oh pingin lah nikah di sana, kehidupan pun mewah dan lain sebagainya. Ya itu syarat-syaratnya harus kalian penuhi. Jadi Lur, cukup sekian dulu vlog bincang-bincang kita. Menunggu ikan bakar, ikan patin yang insya Allah level internasional ini masak. Cukup sekian dulu, nanti akan ada 2 vlog, 1 vlog makan-makan, 1 vlog untuk yang ngobrol-ngobrol ini. Cukup sekian, maybe want to say something to my viewer. Okay, thank you. Guys, don't forget like, subscribe. Exactly. Yeah. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like, dan share, dan ikuti terus perjalanan semasa kuliah di IIUM, International Islamic University Malaysia. Insya Allah menjadi referensi kalian, sumber bagi kalian yang mau menuntut ilmu dan mengejar impian pendidikan di Malaysia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.